péché ezalaka mpe saison déblouye ntango mai ezalaka mpe ntango butu ezango mwasi na mobali o likolo mpe na se mabela malamu etambe pesa nzama ebale mpe mokili o mosili mpe mokola o mokuse mpe molai o monene mpe moke o yaya mpe leki yango babengi yango la loi de la nature o mama. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bem amado, estamos a vos cumprimentar pelas nossas matérias, pelo nome de todos, por extensão de Jesus Cristo, nosso poderoso. Comme d'habitude, nous allons toujours commencer à prêcher, comme nous avons dit, à travers l'Internet. Et nous sommes vraiment très contents pour vos appels. Como de hábito, sempre temos a matéria no internet e estamos todos contentes pela incompreensão que Et avant de commencer, nous allons faire une petite prière afin que le Saint-Esprit puisse nous guider à travers ces enseignements. Antes de começar, vamos fazer uma oração porque o Espírito Santo que vai nos dirigir. Père, nous te disons merci. Pai, nós dizemos obrigado. Merci parce que toi tu es avec nous à travers le monde qui sont en train de nous suivre. Papa, nous recommandons ces prédications entre tes saintes mains. Muito obrigado pela forma que você está a nos ver e muito obrigado pela apreciação da matéria. Merci Papa pour le temps favorable que tu nous donnes. Muito obrigado, Pai, pelo tempo favorável que você está nos dando. Commence avec nous et termine avec nous, Seigneur. Começa conosco e acaba conosco. Et nous brisons tout ce qui est contraire à ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. E brisemos todos que está involuntário pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Et nous te disons merci, Saint-Esprit. E falamos obrigado, Santo Espírito. Amen. Amém. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, nous allons parler sur personne ne te connaît. Sim, bem amado, a nossa tema é a pessoa que não te conhece. Personne ne te connaît, même tes parents ne te connaissent pas. Nenhuma pessoa que te conhece, nem a tua família que não te conhece. Personne, même ton mari ne peut pas te connaître. Nenhuma pessoa que te conhece, mesmo o teu marido não te conhece. Même ta femme ne te connaît pas. Mesmo a tua mulher não te conhece. C'est ce que nous allons parler. Personne ne te connaît. É isso que vamos a falar, a pessoa não te conhece. Et bien aimé, nous allons parler sur la personne de Jésus-Christ, qui aussi, il était mal connu. Bem amado, vamos falar pelo Jesus Cristo, que nenhuma pessoa que não conhecia. Jésus, quand il est venu sur cette terre des hommes, personne ne le connaissait. Personne. O Jesus, quando veio nesta terra, nenhuma pessoa que ele conhecia, nenhuma pessoa. Même sa maman qui est Marie, elle a eu de messages que tu auras un enfant. Mais au profondeur, elle ne savait pas qui était Jésus. Mesmo a mãe dele não sabia, não conhecia também que é o Jesus. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais te parler d'une chose. Parce que tu pleures, tu es en train de te lamenter, tu n'as pas des amis. Et bien-aimé, Christ n'avait pas aussi des amis. É por isso que estamos a dizer, estão a lamentar, nenhuma pessoa que tinha amigos, também o Cristo não tinha amigos. Peut-être tu es en train de te poser la question, pourquoi chaque fois, quand je me confie à quelqu'un, il me trahit? Oui, tu as raison, mais Dieu veut te parler à travers ce message. É por isso que sempre quando confio com uma pessoa, a mesma pessoa vai me trair. É por isso que estou a confiar ao Deus, o Deus vai transmitir a mensagem. Oui, bien-aimé dans le Seigneur,
il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, que tu te poses 1001 questions. Sim, bem amado, há qualquer coisa que se passa pela tua vida, mas sempre se perguntas. Même moi, je me pose souvent ces questions, mais le Seigneur nous a donné la réponse à travers ce message bien-aimé dans le Seigneur. Mesmo eu ando se perguntar, mas o Senhor vai nos dar a mensagem sobre esse tema. Peut-être que tu vas te poser la question, mais pourquoi l'apôtre Omba nous parle que personne ne nous connaît? Pode ser que vão me fazer a pergunta por que o apóstolo Omba fala a nenhuma pessoa que não me conhece. Ce thème, Dieu m'a mis à cœur de vous dire que quand on te trahit, ne croyez pas que cette personne te fait du mal. Non. É por isso esse tema quer dizer, quando estão a te trair, não é porque essa pessoa não te gosta, não. Sachez très bien, chaque trahison dans ta vie t'amène à l'élévation. Tem que saber bem que toda traição que te traem te faz a elevação. Chaque fois que l'un de vos collègues, l'un de vos amis, ta femme, ton mari, lorsqu'il te trahit, sachez très bien que tu veux maintenant entrer dans ton élévation. Tem que saber, pode ser a tua mulher, pode ser os teus amigos, enquanto estão a te trair, tem que saber que você está a entrar na elevação. Peut-être que tu es en train de te poser la question, dans cette famille, personne ne m'aime, personne n'est d'accord avec moi, dans mes paroles, personne. C'est bon. Pode ser que está a se perguntar nessa família, não é uma pessoa que me gosta, nenhuma pessoa, nem as irmãs, nem os irmãos. Tá bom. C'est merveilleux, bien-aimé, parce qu'on ne te connaît pas. Personne ne te connaît. É maravilhoso, bem amado, porque nenhuma pessoa que te conhece. Notre bien-aimé va nous lire dans Jean, chapitre 18, versets 1 à 11. Sim, bem amados, temos a nossa matéria, vamos ler no Jean 18, o versículo 1 até a 11. Ouais, il va nous lire, bien-aimé, notre bien-aimé Rodrigue. Jean chapitre 18, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ces lieux. Ah, Judas livre, c'est lui qui le livrait. Judas a livré Jésus. Là, je vais vous parler, bien-aimé, d'une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Sim, bem amado, a tema é vamos dizer uma coisa que vocês não conhecem. Mais dans la Bible, on nous parle de livraison, pas de trahison. Jésus a été livré par notre bien-aimé Judas. A Bíblia diz que o Jesus foi livrado no bem amado do Judas. Mais pourquoi la Bible nous dit de livraison au lieu de trahison? Por que a Bíblia nos diz de livrar que de trair? Parce que c'est les Écritures qui s'accomplissaient dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Porque as letras que vêm a se cumprir pelo nome de Jesus Cristo. Bien-aimé, si vous voulez que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse, acceptez que les gens te trahissent. Acceptez que les gens soient vos escaliers. Parce qu'en te trahissant, ils deviennent tes escaliers. Bem amado, vocês têm que estar a aceitar quando uma pessoa está a te trair, vai te servir como a tua escada. Por isso que amado sempre, nunca devemos ter medo de traição. Parce que Jésus ne pouvait pas être élevé, ne peut pas être glorifié par son Père s'il n'y avait pas quelqu'un qui devait le trahir. Porque o Jesus não poderia les livrer.
não poderia ser elevado nem glorificado, porque não havia, porque tinha que haver pessoas que vão lhe trair, para ele ser elevado. Bien-aimé, continuez la lecture. Judas, qui les livrait, connaissait ces lieux. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Voilà, il connaissait ces lieux-là, la connaissance du lieu. Voilà. Ele conhecia o sítio, que tinha conhecimento do mesmo sítio. Amen. Amém. Judas donc ayant pris les carottes et des huissières qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. 4. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Il savait. Continuez. S'avança et leur dit. Il leur dit. Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Que você está à procura? Et lui répondit. Voilà. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. E ele respondeu, Jesus de Nazaré. Jésus leur dit. Jésus leur dit. C'est moi. Jesus lhe falou. C'est moi. C'est moi. Eu sou eu. Et Judas, qui les livrait, était avec eux. Il était avec eux. 6. Estavam juntos. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent Ils reculèrent et tombèrent. Ele recuou e caiu. par terre. Il les demanda de nouveau. Deuxième fois. Segunda vez. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Que vocês procuram? Et elle dira, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Je vous ai dit que c'est moi. Jesus respondeu, eu vos falei que sou eu. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Amen. 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit. La parole. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Tu m'as donné. 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs. Frappa les serviteurs. E bateu os servidores. Les serviteurs des souverains sacrificateurs et lui coupa l'oreille droite. Ces serviteurs s'appela Marlachie. 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourreaux. Volta a tua espada. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée. Ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée? C'est ça la question que Jésus pose à Pierre. É a questão que Jesus perguntou ao Pierre. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Satan a planifié tout pour qu'on arrête Jésus. Sim, aqui o bem-amado, o Satanás planificou tudo para aprender o Jesus. Parce que il faudrait que les Écritures s'accomplissent. Porque deveria ser as letras que sejam cumpridas. Jésus est venu pour nous réconcilier avec son Père. O Jesus vem para nos considerar como seu Pai. Et il devait passer par la croix. E ele deveria passar pelo cruz. Et ici, Jésus était dans le chemin de la gloire. E o Jesus estava no caminho da glória. N'oubliez pas notre thème. Não esqueça o nosso tempo. Personne ne te connaît. A pessoa não te conhece. Personne. Nenhuma pessoa. Même dans ta famille, personne ne te connaît. Mesmo na tua família, ninguém te conhece. Même là où tu es maintenant, tu es en train de me regarder. Au travail, personne ne te connaît. Mesmo onde você está me olhando neste momento, nenhuma pessoa aqui te conhece. Ici, Jésus est en train de parler à ces gens qui sont venus l'arrêter. O Jesus, nesse momento, está a conversar com as pessoas que vieram lá aprender. Il leur pose la question. Ele perguntou a questão. Qui vous cherchez? Quem é que vocês estão à procura? Il répondait, nous cherchons Jésus de Nazareth. Eles responderam que estão à procura do Il Jesus dit, de Nazaré. mais voici, c'est moi. E ele respondeu, estou aqui, sou eu. Il s'identifie devant les gens qui viennent l'arrêter. Ele se identificou perante os homens que vieram lá aprender. Mais chose étrange, ces gens-là, la Bible dit, ils ont reculé et ils sont tombés.
A coisa que foi estranho, eles recuaram e caíram. Pourquoi il y a une grande révélation là-dedans? Pourquoi ces gens tombaient? Pourquoi ils n'arrivaient pas à les saisir? É a revelação. Por que os homens que vieram aprender a Jesus caíram? Por que não conseguiram aprender? Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation là-dedans. Porque havia uma revelação no fundo da... Jésus leur dit, j'étais parmi vous, j'étais dans vos synagogues, je prêchais la bonne nouvelle. Mais pourquoi vous venez avec des bâtons maintenant? O Jesus respondeu, eu estive nas vossas igrejas, eu rezei com vocês, por que vocês vêm agora com as mocas? J'étais parmi vous, vous m'avez vu, bien-aimé, c'est très étrange. Eu estive lá perante vocês todos me viram, bem amado, nesse momento não entendo nada. Mais il a fallu que quelqu'un les livre. Il a fallu que quelqu'un puisse l'identifier. Il fallait que quelqu'un puisse l'amener à la gloire. Gloire à l'Éternel. É por isso que tinha que ter uma pessoa que poderia lhe livrar. E a pessoa que poderia lhe levar. Parce que la Bible dit ceci, que les disciples et Judas aussi connaissaient l'endroit. Ils connaissaient l'endroit là où Jésus partait. Porque os discípulos, eles conheciam o lugar que Jesus estava aí. Les gens qui te trahissent, les gens que tu crois t'avoir trahi, parce qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. As pessoas que te traíram, eles te conhecem, mas no fundo não te conhecem. Parce que dans leur livraison, dans leur que vous appelez trahison, mais ici, même Jésus n'a pas parlé que Satan l'a trahi. Et Judas l'a trahi. Il a parlé, tu m'as livré. Voilà la différence entre trahison et livraison. É por isso que Jesus disse a Judas que você me traíste. Et les gens parlent souvent, Judas a trahi Jésus. Non, 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 non. Il a livré Jésus. Il a livré Jésus. É por isso que todas as pessoas não falar porque o Judas traiu Jesus. O Judas não traiu Jesus. O Judas livrou Jesus. C'est ce que je vous dis, que les gens qui te trahissent, les gens qui complotent contre toi, ils ne te trahissent pas. Ils sont en train de te livrer pour que la parole, pour que la promesse de ta vie s'accomplisse. É por isso que as pessoas que falam mal de ti, as pessoas que estão a te livrar, estão a fazer isso tudo para as palavras de Deus que seja cumprido. Parce que Jésus, lorsqu'il a posé la question, qui cherchez-vous? É por isso que Jesus Cristo lhes perguntou, Il o dit, que é que vocês estão a procurar? nous cherchons Jésus de Nazareth. E eles responderam, estão a procurar. Parce qu'ils ne les connaissaient même pas. Ils ne les connaissaient pas. Porque eles próprios não conheciam quem é o Jesus. Personne ne te connaît. Nenhuma pessoa que conhecia. Mais peut-être que celui qui complote contre toi croit te connaître, mais il ne te connaît même pas. Porque a pessoa que está a te livrar, ele deverá te conhecer, mas não te conhece. Même Judas croyait qu'il connaissait Jésus. Et il ne le connaissait même pas. Mesmo Judas, ele pensava que conhecia o Jesus, mas no fundo não conhece. Et Jésus a dit, c'est moi, c'est moi. E o Jesus respondeu que sou eu. Et la Bible dit, ils ont reculé, ils sont tombés. E a Bíblia diz que eles recuaram e caíram. Qu'est-ce qu'il y a de profondeur dans les tombées? Qu'est-ce qu'il y a de révélation là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de révélation? O que é que há da profundidade nesta situação? Il y a deux choses, deux dimensions de Jésus. Il y a deux dimensions de Jésus. Há duas dimensões do Jesus. Lorsqu'on est venu chercher Jésus, Enquanto que eles vieram à busca de Jesus, il était d'abord dans son identité de lion de tribu de Juda. Gloire à l'Éternel. ele estava com a identificação do leão da tribo de Judá. Lorsqu'on est venu l'arrêter, à ce moment-là, il était encore le lion de tribu de Juda. Enquanto que eles vieram a aprender, ele estava já com a forma que estava no tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Parce que les sacrificateurs cherchaient à l'arrêter. Ils cherchaient comment mettre la main. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchaient le temps. Gloire à l'Éternel.
o sacrificador estava a procurar o tempo para ver se ia aprender com Jesus, mas não conseguia aprender. Amen. Lorsque Jésus a amené ses disciples pour aller préparer la Pâque, c'est là que notre bien-aimé Judas a compris que l'heure est venue. Donc le temps est arrivé. É isso que o Judas, quando foram com Jesus para livrar, Jesus disse que o tempo já chegou. Voilà, à table, Jésus a parlé à ses disciples que l'heure est arrivée. C'est l'heure-là que Judas a eu l'argent. Parce que Jésus, on ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il était le lion de tribu de Judas. É o tempo que eles vieram para aprender o Jesus. E eles não tinham tempo para aprender, porque o Jesus estava na figura do leão do tribo de Judá. Enquanto que ele sentou com os discípulos dele, enquanto que eles vieram. Voilà, là, les disciples ils ont appris, il veut maintenant souffrir. Le temps maintenant est arrivé. Voilà ce que les sacrificateurs cherchaient, le temps de faire souffrir Jésus. E os discípulos, quando viram que vieram aprender a Jesus, eles pensaram já, o tempo que já chegou, o tempo chegou. C'est pourquoi Jésus, il leur avait posé la question, qui cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? É por isso que Jesus Cristo lhes pôs a questão, o que é que vocês querem? Il dit, Jésus de Nazareth. Eles falaram, queremos o Jesus Il de dit, c'est Nazaré. moi, c'est moi. E o Jesus Ils ont respondeu, quem reculé, sou eu? ils sont tombés. E eles recuaram e caíram. Parce qu'il était encore le lion de tribu de Juda. Porque ele estava, naquele momento, o leão do tribo de Judá. Mais comme c'était la Pâque, et la Pâque c'est la délivrance du peuple de Dieu. Comme c'était la Pâque, Jésus devait prendre la deuxième dimension. Como era o Pâque e o Jesus tinha que ter a segunda dimensão. Parce qu'il a fini d'évangéliser, il a fini de parler de son Père, il a fini de parler du royaume. Porque ele já tinha acabado de falar do seu pai e ele já tinha acabado de falar do royaume de Judá. Parce que la Pâque a été instituée par Dieu lorsqu'il a fait quitter le peuple d'Israël de l'Égypte. Porque ele já estava com o povo do Israel no Egito e fez de sair o povo do Israel, do povo do Egito para Israel. Et quand vous lisez l'institution de la Pâque, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de fêter la Pâque. E ele ordenou aos povos do Israel para festejar a festa do Pâque. Ça, nous ne parlons pas, mais je vais vous parler un peu de la Pâque. Quer dizer, isso já não vamos falar por enquanto, vamos falar por a tema do Pâque. Pour les Juifs, le mois d'avril, c'est comme le premier mois, comme janvier pour eux. Por os israelianos, o mês de abril é o primeiro mês do... Et la Bible nous dit que le Seigneur a dit que le 10e jour du mois d'avril, c'est là maintenant qu'ils vont prendre un agneau pour préparer 4 jours. É o 10º dia do mês do abril, é o dia que vocês pegam cabrito para fazer a união. Et 14e jour, c'est là maintenant qu'ils vont maintenant couper l'agneau qu'ils vont acheter pour distribuer en famille. E depois de 14 dias é o dia que eles vão cortar a carne para ele distribuir na família. La Bible nous dit que du 15e au 16e jour, c'est là qu'ils doivent manger. A Bíblia diz que do 15 ao 16 dia é o dia que vocês vão... Mais la Bible nous dit ceci, si vous êtes moins nombreux, tu dois distribuer la viande à tes voisins. E a Bíblia diz que se vocês são poucas, vocês têm que distribuir também carne no vosso vizinho. Mais ce qui m'étonne, les chrétiens ne donnent même pas à leurs voisins la viande. Donc ils ne donnent pas le signe d'amour le jour de la Pâque. Les autres, ils croient que c'est une fête ordinaire. Non, c'est la délivrance de tout un peuple.
E os cristãos, quando fazem essa festa, eles pensam que é uma festa extraordinária. Afinal de contas, não. É uma festa de liberação do povo. Et ce n'est pas... Fazer aliança com Deus. Amen. Ce n'est pas un hasard que Jésus a été arrêté un jour avant la soirée de la Pâque. Não é uma coisa estranha porque o Jesus foi apreendido antes de dia de passar a festa do Pâques. Donc, quand on a arrêté Jésus, c'était pour qu'il entre à la deuxième dimension de son nom. Quando aprenderam Jesus, é quando que ele vai entrar em segunda dimensão do seu nome. Comme c'était le jour de la Pâque, le jour de la délivrance, le jour de l'amour, le jour du partage, le jour de Pâques. Como foi o dia do Pâques, é um dia do amor e é um dia de dividir a carne entre vizinhos, entre os filhos de Deus. Et Jésus, lorsqu'on lui a posé la question, où est Jésus? Quand il a dit c'est moi, je vous ai dit qu'il avait encore l'image de lion de tribu de Juda. Il était encore lion. On ne peut pas arrêter un lion. Enquanto que eles perguntaram, vieram aprender Jesus, perguntaram quem é o Jesus. Jesus respondeu, sou eu. Enquanto que ele estava respondendo, ele estava na imagem do leão de tribo de Judá. On ne peut pas arrêter un lion. E esses militares não podem aprender um leão. Non, non, on ne peut pas arrêter un lion. Não pode. Mais comme il devait accomplir l'écriture, comme il devait boire la coupe de son père, il devait entrer dans la deuxième dimension. É isso, quando que ele tinha que accomplir a segunda dimensão, tinha que ser prendido. Il devait entrer à la deuxième dimension. Tinha que entrar na segunda dimensão. Amen. Et Jésus maintenant, quelle est la deuxième dimension? C'est là maintenant qu'il devait se mettre dans la peau de l'agneau de Dieu. Gloire à l'Éternel. É isso a segunda dimensão, é isso que ele tinha que entrar no carne, o corpo tem que entrar no carne da festa do Pâques de União. C'est là maintenant qu'on a mis la main sur Jésus. On ne pouvait pas mettre la main sur un lion, on devait mettre la main sur l'agneau. E eles não tinham direito a meter a mão num leão, eles tinham que meter na mão de um cabrito que fizeram a festa do... C'est pourquoi ils ont reculé et ils sont tombés, parce qu'il avait l'aura, la puissance du lion. On ne pouvait pas arrêter un lion. É por isso que eles recuaram e caíram, porque eles viram a visão de Jesus Cristo e a visão de leão do tribo de Judá. Et il a changé de statut, il était devenu agneau. C'est là maintenant qu'on l'a capturé. Mais c'était pour que l'écriture s'accomplisse, parce que il est l'agneau pascal. É por isso que eles aproveitaram de le capturar quando ele virou agneau. E depois dali, eles aproveitaram de capturar e o Jesus entrou na segunda dimensão. Et ils ont fêté. Ils ont cru qu'ils ont mis la main sur le lion. Non, ils ont mis la main sur l'agneau. E eles pensaram que aprenderam o leão. Afinal de contas, não aprenderam o leão, aprenderam o cabrito. Comme toi, ma sœur, comme toi, mon frère qui est en train de me suivre, peut-être tes ennemis croient qu'ils sont qui t'ont battu, que tu es en train de souffrir. Sachez-le que tu es entré dans un chemin d'élévation. Gloire à l'Éternel. É por isso que vocês estão a me olhar, vocês vão pensar que vão os capturar. Não vão os capturar. Porque não podem capturar um leão da tribo de Judá. Eles capturaram o leão da tribo de Judá quando entrou na dimensão da festa do Pâques de União. Et personne ne peut te connaître si ce n'est que Dieu qui connaît ce qu'il a promis dans ta vie. Personne, même les sorciers, même les démons, même qui que ce soit, ne te connaît pas. É por isso que nenhuma pessoa pode te conhecer. Pode ser a tua família, pode ser quem for. Não podem te conhecer porque nem o Jesus Cristo, nem as pessoas que vieram aprender não lhe conheciam. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, parce que Pierre était là, il a sorti son épée et il a coupé l'oreille. Jésus a dit non, remettez ton épée. Remets ton épée. É por isso que Jesus falou no Pierre. O Pierre, quando viu isso,
tirou a espada dele e cortou a orelha de uma pessoa. E o Jesus disse, não, Pierre, deixa de fazer isso, volta a tua... Il a dit, ne combattez pas pour moi, ne combattez pas pour moi. Si je veux, je peux appeler au ciel une légion pour combattre pour moi. Mais je devais accomplir la volonté de mon Père. Ele disse que vocês não podem lutar para mim. Se vocês querem que eu lute, eu vou chamar no céu e vocês vão ver quem vai lutar para mim. Porque eu estou aqui para cumprir a minha missão. Glória à l'Éternel. Parce que toi tu crois que en te faisant des veillées d'agression, des veillées de ceci, tu peux sortir dans de blocage, tu peux sortir dans la prison qu'on t'a mis. Non, bien-aimé, il y a le temps que Dieu a ordonné que tu sois l'agneau. Et le temps que tu sois l'agneau, c'est pour entrer dans la gloire de Dieu. É por isso que vocês estão a ver que as pessoas ficam com medo. Que não sei o que. Não pode ter medo. Porque o Jesus conseguiu lhe meter a mão quando ele entrou na segunda dimensão. É assim que eles conseguiram. Peut-être que tes ennemis croient qu'ils ont vaincu. Non, toi, tu es plus que vainqueur. Gloire à l'Éternel. Pode ser que os teus inimigos vão pensar que te venceram. Não te venceram. Porque eles não sabem nada. É por isso que estamos a dizer glórias a Deus. Exode 14:14 nous dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Exode 14:14 falou, você guarda o silêncio e eu vou combater para vocês. Bien-aimés, que personne ne vous mette dans des prières de malédiction. Parce que quand vous maudissez les autres, quand vous tuez par ta bouche, tu as déjà commis un péché. É por isso que vocês não podem ficar com medo. Nenhuma pessoa que pode nos levar na oração de maledição. É por isso que vocês têm que ter muito atento. Parce que personne ne te connaît. Porque nenhuma pessoa que vous conhece. La Bible nous dit, bénissons nos ennemis. Pas maudire, ma soeur. Ton pasteur a mis dans ta bouche les malédictions, les condamnations. Mais non, moi je te dis, bénissez vos ennemis. É por isso que Deus diz que tem que benir a tuas inimigos. Por quê? Bien aimé, nous lire dans Matthieu chapitre 26, versets 51 à 52. Vous allez comprendre que Jésus n'a pas formé de Koulouna. Non. Bem, amado, vocês têm que saber que vamos ler na tema do Matthieu. No Matthieu 26, capítulo 51 a 52. Bien aimé, va nous lire. Matthieu 26, verset 51 à 52. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tire son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prêteront l'épée périront par l'épée. Tout celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Bien-aimé, toi qui utilises de mauvaises paroles, tu périras par de mauvaises paroles. Bem, amado, todos esses que andam utilizar as espadas vão morrer com a espada. É por isso que todos também que utilizam malas palavras vão morrer também com malas palavras. Peut-être que la personne que tu es en train de soupçonner être sorcier, il ne l'est pas. Pode ser a pessoa que você está a suspeitar que é feiticeira, pode ser que não é. Peut-être que la personne que tu soupçonnes qui te fait du mal, il ne le fait pas. Pode ser a pessoa que você está a suspeitar que está a te fazer mal, pode ser que não é ele. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes de ventre, il y a des prophètes de l'argent. Ceux qui font beaucoup d'argent à travers la prophétie, ce sont ces prophètes-là qui vous induisent à l'erreur, bien-aimés. É por isso, nesse momento, estamos a dizer que há muitos profetas falsos. Há outros profetas da barriga, outros profetas de dinheiro. E é por isso que vocês têm que ter muita atenção. Outros estão a meter malas ideias nas cabeças. Une église ne peut pas avoir une prière pour tuer les gens.
ou pour maudire les gens. Ça, ce n'est plus de Dieu. Ça, ce n'est pas de Christ. Christ est amour. Jésus est amour. Numa igreja nunca deve ser, nunca pode ter uma oração para maudire a pessoa ou para desgraçar uma pessoa. Não. Numa igreja tem que ter uma oração da benedição. Vous envoyez, coupez les têtes, envoyez les feux pour détruire ceci. Non, bien-aimé, Jésus est venu sauver le monde. Il n'est pas venu condamner le monde. Moi aussi, je ne vous condamne pas. Mais sachez très bien que je veux que tu changes ta façon de prier. É por isso que eu estou a vous dizer que o Jesus venha para salvar o mundo. O Jesus diz que você tem que orar para seguir o caminho de Deus. É por isso, bem amado. Personne ne te connaît, bien-aimé. Nenhuma pessoa que te conhece. Qu'est-ce que Judas a fait? Il a livré seulement Jésus entre les mains des sacrificateurs pour que l'écriture s'accomplisse. O que o Judas fez? O Judas livrou o Filho de Deus na mão do sacrificador porque que só accomplisse a sua... Parce que quand ils étaient à table, quando eles estavam na mesa, Jésus a dit que l'heure est arrivée, son heure est arrivée, l'heure de souffrance est arrivée. O Jesus, quando estavam na mesa, Jesus disse que a hora do sofrimento já chegou. Et parmi vous, il y a quelqu'un qui va me livrer. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est dans la maison qu'on doit te délivrer, qu'on doit te livrer. E depois o Jesus disse, quem vai me livrar aqui, está aqui no nosso meio, onde estamos sentados, nem a pessoa de fora. Bien-aimé, ne croyez pas que les gens qui vont te trahir au travail, même dans ta famille, c'est l'entourage, c'est ton entourage. C'est là parce qu'il te connaît. Ça, je te dis qu'il ne te connaît pas. É por isso que eu estava a vos dizer, bem amado, quem pode te trair só tem que ser no teu meio, porque eles te conhecem, nem a pessoa de fora, nem de direita à esquerda. Et qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Judas a fait? Il a amené le temps. Vraiment, c'est le temps maintenant. Parce que les sacrificateurs cherchaient le temps. Quand est-ce qu'il a arrêté? É por isso que o Judas viu que tinha que levar o tempo para sacrificar. Por isso que levou o tempo. Il a dit, oui, il nous a dit, le moment est arrivé. C'est ce que les sacrificateurs cherchaient. É isso que ele disse que sim, o momento já chegou. Peut-être tu es dans É isso que o sacrificador estava a procurar. Oui, peut-être ta famille, peut-être ta femme. Ta femme te connaît très bien. Il connaît ce que tu es. Il peut prendre le temps et te détruire. É por isso que estou a dizer, pode ser a tua mulher te conhece, pode ser outra pessoa de fora te conhece, mas tem que levar mais tempo para ele te destruir. Parce qu'aujourd'hui, si une femme veut te détruire, même un mari veut te détruire, parce qu'elle te connaît, elle va parler de mensonges. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de divorces, parce que quand la femme veut se séparer de son mari, elle va commencer à parler de mensonges. Quand un monsieur veut se séparer avec sa femme, il va commencer à parler de mensonges. É por isso que você está a ver muita separação, é por isso. Enquanto uma mulher quer se separar com o marido, tem que começar a falar as coisas, tem que falar as palavras mentiras. É a mesma coisa que o homem quer se separar com a mulher dele, tem que falar as coisas mentiras que não são verdadeiras. Elle va commencer à parler. Oh non, vous ne savez pas. Mon mari, il est très violent. Hein? Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Mon mari est très très violent. Mais comme elle sait qu'ici en Europe, la violence donne l'autorisation à une femme de divorcer, c'est l'arme qu'elle va utiliser. La violence. É por isso que eles começam a contar, a mulher começa a contar nos amigos e amigas. É para você não conhece o meu marido. O meu marido é muito agressivo. E quando você sabe, na ilha de Europa, quando você dá essa razão que o meu marido é agressivo e toma a decisão de... Et pourtant, la façon dont elle est en train de se comporter à la maison, ce n'est pas comme une femme mariée. Elle cherche seulement que tu puisses parler mal ou tu puisses agir mal pour qu'elle le brandisse. Ah voilà, j'ai un mari qui est très agressif. Il est trop agressif. É por isso que você depois vê a mulher em casa, vai se comportar de uma maneira que, tipo uma mulher solteira, mas no fundo está a provocar para ver se você fala qualquer coisa para ele falar no meio das pessoas. Surtout quand il sait très bien qu'elle va rester femme seule.
et il va commencer à bouffer l'argent de femmes et celles et les enfants de l'argent de location. Oh là, et il est violent. Mon mari, vous ne le connaissez pas. Moi je suis... Elle peut parler n'importe quoi. Personne ne va te défendre. Personne. Mon frère, gardez silence. Personne ne te connaît. É por isso que você vê, depois ele começa a inventar muitas coisas ele inventar para ver se ele começa a comer o dinheiro da locação de familiar das crianças, ele próprio como uma mulher isolada. E qualquer coisa ele fala, meu marido é violento, manda me agredir, ele me bate, não sei o que, dá muita razão. Alors qu'elle a dans ses pensées autre chose. E nos seus pensamentos há outra coisa. Elle est censée te connaître alors qu'elle ne te connaît même pas. E ele estava a pensar que ele te conhece, no fundo que não te conhece. Mais elle vole le matériel. E ele está a roubar o material. Mais bien aimé, comme Judas a vu le matériel, il voyait déjà l'argent. Il est parti, il leur a dit, donne-moi l'argent. Moi je le connais, je vais vous amener là où il est. E o Judas, com a forma que ele estava a ver já o material, ele disse que não. Com a forma, ele disse, dá um dinheiro, eu vou vos levar aonde é que ele está. Et on lui a donné l'argent. Et effectivement, il a amené les sacrificateurs là où était Jésus. E lhe deram dinheiro e ele levou o sacrificador aonde é que estava Jesus. Et Jésus, lorsqu'il les a vus, il dit, mais je suis là. E Jesus, quando les viu, disse logo que, olha, estou aqui. Mais Judas croyait il a vaincu. Alors que Judas n'a pas vaincu, il a fait un devoir. E o Judas pensou que ele venceu. E no fundo não venceu. Ele fez só accomplir. Mon bien-aimé, cesse de pleurer. Peut-être ta femme a accompli seulement le devoir de te foutre dehors, de jeter tes histoires dehors, accepter. Mais elle ne connaît pas ce que tu es, parce que tu es un homme de promesses. Porque a tua mulher fez essas coisas porque ele estava a pensar que ele te conhece. E no fundo não te conhece. E ele, você não chora, pega as tuas coisas, fica aí de lado. Mas ele está a pensar que ele te conhece, ele não te conhece. Peut-être on t'a déjà dit 500 mètres, n'arrivez plus chez tes enfants. Acceptez, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es. Même elle ne sait pas ce que tu es. Laisse-la parler des bêtises, laisse-la parler des mensonges, comme Satan a mis dans la bouche de Judas. É por isso que, de vez em quando, que te dão 500 metros, você não pode aproximar onde se conta os teus filhos. E você não vale a pena crescer, fica nas calma, fica longe dele. E você não chora, não fica com medo de nada, porque ele não te conhece. E ele está a pensar que te conhece. Ne te battez pas, gardez silence. E não bate nada, fica com silêncio. Prenez l'attitude d'un agneau. Maintenant, tu étais un lion, prenez l'attitude d'un agneau pour que s'accomplisse la promesse dans ta vie. É por isso que vocês têm que ter a maneira, a forma que o leão de tribo de Judá não conseguiram lhe aprender, mas conseguiram lhe apanhar a mão quando se fez a festa de oignon e meteram a mão no oignon. Joseph, dans sa famille, il a été livré aux marchands. Il est parti jusqu'en Égypte. Il a été livré encore chez Potiphar. Joseph a été livré pour que s'accomplisse le rêve qu'il a vu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. O Joseph foi livrado porque foi accomplir. É por isso que dizemos glória à l'Éternel. La femme de Potiphar a parlé des mensonges. Et Joseph m'a violé. On a amené Joseph en prison. Qui pouvait l'écouter? Oh, bien-aimé, vous qui parlez les mensonges, ça c'est très bien que vous êtes les escaliers des enfants de Dieu. Gloire à l'Éternel. É por isso que a mulher do quem diz a Joseph que ele violou, afinal de contas não. Provocou os problemas, mentiras. Depois dali, para ver se eles vão aprender o Joseph, não sei o quê. E ficam a saber, vocês que andam a mentir sempre, são as escadas de elevação. En mettant Joseph en prison, e meteram Joseph em prisão. C'est là qu'il a eu son élévation. É aonde que ele apanhou a elevação. Oh, bien-aimé, la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, au travail, dans ton mariage, dans ce que tu es en train de faire, tu es abandonné par tout le monde.
louar au Seigneur parce que ton élévation arrive. É por isso que você está sempre a falar da direita à esquerda. Você não pode estar a chorar. Tem que ter a certeza que a tua elevação está a chegar. Glória à Éternel. Parce que Jésus, on ne pouvait pas l'arrêter en étant lion des tribus de Juda. Non, il a fallu qu'il soit l'agneau immolé. C'était le jour de la Pâque. Il devait se transformer en l'agneau immolé. É por isso que Jesus, com a forma que ele é o leão da tribo de Judá, não conseguiram de lá aprender. Enquanto que se passou 16 dias, quando se transformou em l'agneau de la festa do Pâques, é aonde que aproveitaram de lhe meter a mão. Même quand Jésus partait à Golgotha, Mesmo quando Jesus estava a ir na Golgotha, les femmes israélites commençaient à pleurer. as mulheres israelianas estavam a chorar. Ils parlaient et elles pleuraient. Eles todos estavam a chorar. Mais Jésus s'est retourné. E o Jesus Il a dit ceci: pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants, mais moi je sais là où je vais. Ele disse: vocês têm que chorar por vossos filhos e as vossas famílias, porque eu sei aonde eu vou. Oh bien-aimé, j'avais mon apôtre Aïdi Nabal. Oh bem amado, eu tinha um apóstolo bem amado. Il y a une femme à Kisangani qui a dit que on a comploté à l'église pour qu'on dise que Aïdi a enceinté cette femme. E On a comploté à l'église pour dire qu'Aïdine a enceinté. Et elle a donné, elle a enceinté la maman de l'église. Ah, isso se passou na Kisangani. Havia o servitor de Deus que tinham dizer que ele engravidou a senhora da... Alors qu'ils avaient un plan pour récupérer l'église de Kisangani. E no fundo eles tinham plan para eles recuperar a igreja do Kisangani. Mais lorsque nous sommes allés à Kisangani, Enquanto fomos para Kisangani, on lui a demandé: maman, est-ce que vraiment Aïdine Nabal a eu des relations avec toi? e quando chegamos para lá e perguntaram à senhora, quer dizer, vocês não fizeram a relação? Elle dit: oui, elle a eu des relations avec moi. E o Dine que respondeu que sim, ele tinha feito a relação. Ah, j'étais malade. E nós todos tivemos. Parce que je ne pouvais pas comprendre que l'apôtre a fait cela. E não poderíamos nada entender um servidor de Deus que tinha que Mais fazer. lorsqu'on est rentré à Goma, Enquanto entramos ao Domon, l'homme de Dieu m'appela et me dit: Omba, est-ce que tu croyais que je pouvais me défendre là? o servidor de Deus chamou e disse que quer dizer, você acha que eu poderia me defender aí? Parce qu'ils cherchaient que je puisse me battre. Porque eles precisavam que eu lutava Parce que mon nom allait être souillé. para sujar o meu nome. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré que je n'ai pas fait. É por isso que eu aceitei, embora que não fiz. De telles femmes sont jusqu'à présent dans ce monde. Essas mulheres até hoje em dia vivem. Elles parlent des mensonges pour gagner devant l'humanité. E eles sempre falam de mentira para ganhar perante. Elle peut fonder des histoires pour détruire son mari. E eles inventam as histórias para destruir o lar do. Mais ne t'en fais pas, mon frère. E você não se incomoda. Ton Dieu est vivant. O teu Deus é o vivo. Il va te justifier au moment convenable. E ele vai justificar no momento convencional. Joseph a été justifié au moment convenable. O José também foi justificado no momento condenado. Et ici, on ne pouvait pas arrêter Jésus en étant le lion de tribu de Juda. É por isso que não poderiam, não conseguiam prender Jesus porque era o leão do tribo de Judá. Et un enfant de Dieu doit voir cela. S'il y a un problème qui t'arrive, si les gens te trahissent, prenez à cœur que ton élévation arrive. É por isso que o Filho de Deus nunca pode ter medo. Enquanto cristão te trair, você não pode ter medo, tem que saber que a tua elevação está a chegar. Moi, j'ai toujours remarqué dans ma vie, à chaque fois qu'il y a un problème sérieux qui est créé par les hommes ou par les femmes, l'élévation arrive. É por isso que eu sempre nunca tinha medo. Enquanto cristão tem muitos problemas das mulheres ou em qualquer problema grave. C'est par expérience que je suis en train de vous parler cela. C'est par expérience que je vous parle. Com experiências que eu... Bien, nous allons nous lire dans Luc chapitre 22. Bem, amados, vamos ler no Lucas, o capítulo 22. Verset 13 à 14. Versículo 13 a 14. À 14. Luc 22, verset 13 à 14. Il partira et trouvera les choses comme il les leur avait dit.
il prépara la Pâque. 14. L'air étant venu, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Les apôtres avec lui. 14, c'est fini. Je continue avec 13, 14, 15. 15. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Je continue. Oui. 16. Car je vous l'ai dit, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Voilà Jésus, à table, il est en train de parler de sa souffrance. C'est là que Judas a appris. É isso que o bem-amado Jesus está aí a falar na mesa sobre a sua situação. É aonde que o Judas percebeu. Oh bien-aimé, c'est pour te dire que notre thème, personne ne te connaît. Personne. Personne. É por isso, bem-amado, a nossa tema é isso que estamos a dizer. Nenhuma pessoa que te conhece. Même Joseph, lorsqu'il a vu la lune, le soleil et les 11 étoiles en train d'adorer une seule étoile, de l'adorer, son père lui a demandé. É por isso que o José, quando viu as estrelas, só havia uma estrela que estava a adorar. E o seu pai lhe perguntou: Moi et ta maman, nous allons nous agenouiller devant toi. Voilà, bien aimé. Il a vu, mais toi aussi tu as vu quoi? E lhe falaram: eu e a tua mãe estamos a fazer juju por causa de ti. E você viste? Viste o quê? Personne ne te connaît, bien aimé. Personne, personne. Nenhuma pessoa que te conhece. Nenhuma pessoa, nem família, nem de casa, nem de fora. Personne ne te connaît. Nenhuma pessoa que te conhece. Même là où tu es dans ton service, personne ne te connaît. Seja no teu trabalho, nenhuma pessoa que te conhece. Même là où tu es dans le quartier, personne ne te connaît. Seja no teu bairro onde você vive, nenhuma pessoa que te conhece. Même là où tu es dans tes études, personne ne te connaît. Seja onde que você vai na escola, nenhuma pessoa que te conhece. Bien-aimé, je sais que tu es en train de traverser des moments très difficiles. Tu as été trahi, tu as été... je sais pas, mais sachez très bien que personne ne te connaît. Bem amado, é por isso que estou a ver que você está passando uns momentos difíceis. Bem amado, vocês têm que ter... Bien-aimé, va nous lire dans Jean, chapitre 19, versets 8 à 11, pour clôturer. Bem amado, vamos ler no livro de João, no versículo 19, capítulo 8 a 11. Jean 19, verset 8 à 11. Quand Pilate attendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans les prétoires et dit à Jésus, D'où es-tu? D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Point de réponse. Pilate lui dit, est-ce qu'à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de j'ai le pouvoir et j'ai le pouvoir de te relâcher? 11. Jésus répondit ceci. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Não vai ter nenhuma prioridade pela minha pessoa. Si tu ne t'avais été donné d'en haut. S'il ne t'avait pas donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi comme un plus grand péché. Un plus grand péché. Gloire à l'Éternel. Amen. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, si quelqu'un te livre, si quelqu'un te trahit, comme vous appelez la trahison, mais moi je dis livraison, pour que tu arrives à ta bénédiction. É por isso que Ana me falaram, quando uma pessoa está a te trair, que a forma que dizemos que é a livrar, está a te livrar, mas não fica com medo, porque é uma coisa que você está a chegar na segunda dimensão. Bien-aimé, sachez très bien à chaque fois que toi tu penses mauvais pour faire de mauvaises choses à un de tes amis, à un membre de ta famille, sachez très bien que tu es leur escalier. É por isso que vocês têm que saber, enquanto que estão a te fazer mal, e você não pode ficar com medo, porque tudo que estão a fazer, eles vão ser servidos como as tuas escadas. Est-ce que tu veux toujours rester escalier
des autres. Parce que ta bouche parle seulement de malédiction. Ta bouche parle seulement de mensonge. Tu veux rester l'escalier de ta famille, de tes amis? É por isso que estamos a dizer, você, a tua boca só fala as coisas sujas. É por isso que estamos a perguntar, você sempre quer ficar sempre à escada dos outros? Parce que la bouche de Balaam, le cheval a dit, mais on l'a envoyé pour aller maudire. Mais le cheval a parlé, je t'ai amené partout. Mais tu veux aller maudire ce qu'on ne peut pas maudire. É por isso que lhe perguntaram, ele disse que eu te levei todos os sítios, sempre está aí só a tirar as palavras que vai maudire as pessoas. Mas por que você não fala as boas palavras? Bien-aimé, je peux vous donner un exemple simple. Bem amado, vou vous dizer um bom exemplo. Et Caïn a tué Abel. O Caim matou Abel. Mais Caïn est allé devant Dieu, il a dit, mais tu me jettes comme ça en l'air, mais on va me tuer. O Caim foi à frente de Deus, ele disse que você está me deixando assim, vão me matar. Mais Dieu a dit à Caïn, je veux mettre mon sceau. Personne ne va te toucher. Personne. Celui qui va te toucher, je veux me venger. Ah, écoutez, quelqu'un qui vient de faire du mal, Dieu veut le venger si tu le touches. O Deus diz, não fica com medo, eu vou meter a minha vista para ti. A pessoa que vai te fazer mal, eu também vou lhe fazer mal. C'est pourquoi une église qui montre aux enfants de Dieu de tuer par leur langage, de tuer par leur bouche, dans la prière, on ne peut pas tuer dans la prière. On ne peut pas. É por isso uma igreja que está a ensinar que vocês têm que estar a maudire as pessoas nas palavras e matar as pessoas nas palavras. Nunca se deve fazer, porque numa igreja nunca se deve fazer umas coisas dessas. Parce que je vous ai parlé de la dimension des langages, de la dimension d'un vainqueur. Un vainqueur doit parler le langage d'un vainqueur. Je venais de vous prêcher cela. É por isso que estamos a falar. Uma pessoa tem que ter a maneira de falar, porque uma pessoa que é vencedora tem que ter a maneira de falar de vencer. Ici, Jésus est en train de montrer que lui était une mission pour accomplir les desseins de son Père. O Jesus estava a vos explicar que ele via numa missão accomplir a missão do seu Pai. Bien aimé, reprenez d'abord au verset 11, toujours Jean 19. Escuta verset, o Jean 19. Verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Tu n'auras sur moi, bien-aimé, que ce soit les démons, que ce soit les sorciers, ils ne peuvent pas avoir droit sur ta vie si Dieu ne le permet pas. S'il le permet, pour que tu entres dans ta promesse. Gloire à l'Éternel. É por isso que vocês não podem ter medo. Pode ser que eles venham para te maudire, mas Deus, se não permitiu, não se pode fazer. Glória à internet. Les gens croyaient qu'en arrêtant Jésus, ils éliminent tout le monde. Alors que c'était pour accomplir la parole de Dieu. As pessoas pensavam que quando vão aprender o Jesus, que quer dizer tudo acabou. E não foi nada disso. Aquilo foi para cumprir a segunda dimensão. Job n'a pas injurié Dieu. Job, même sa femme lui a parlé d'injurier Dieu, mais n'a pas fait. O Job não esparatou Deus. Mesmo a sua mulher lhe falou para esparatar o Deus, o Job não fez. Mais parce que Satan l'a demandé et Dieu a ordonné. Et sachez très bien, si Dieu ordonne, c'est pour ton élévation. Gloire à l'Éternel. Porque o Satanás lhe disse para falar e ele não falou porque Deus já ordenou Bien-aimé, a elevação. quand tu es en train de prier, quand tu crains Dieu, et si un événement arrive, ou une souffrance arrive, mets-toi en tête que la personne est là, est ton escalier. Gloire à l'Éternel. Alléluia. É por isso que vocês têm que saber, quando há uma pessoa que está a pensar mal de ti, você não pode ficar com medo, porque ele é que vai servir como a tua escada. É por isso que você nunca teve medo do mundo de tenebras. Est-ce qu'on t'a dit d'aller dans une veillée
là où tu vas détruire tes ennemis, n'allez pas. Nous allons prier avec toi et changer la façon de prier. Changez. Bénissez vos ennemis. Parce que le chemin que tu as pris, que Dieu t'a mis, c'est le chemin de l'élévation. É por isso que vocês têm que ter muita estratégia. Você nunca deve pensar, ter medo que vão orar mal para mim. Você não pode ficar com medo. Se você quer, vamos orar juntamente conosco e você vai ver que vai haver elevação. Ne maudissez pas, bien-aimé. Ne maudissez pas. Ce n'est pas permis. Même de tokati bango bakingo. Non, ce n'est pas permis. Yo komi kuluna. Yo kata bango bakingo. É por isso que vocês têm que sempre a orar. Não pode estar a orar a maledição. Tem que estar a orar e a dar a benedição de todos os seus inimigos. Tem que lhes dar a bendição. La Bible dit c'est à moi la vengeance. Ce n'est pas à toi la vengeance. A Bíblia diz ele é que vai agir, não é você que vai agir. Nous allons prier, bien-aimé. Vamos orar, bien. Je ne sais pas si tu es en train de traverser des moments très difficiles. Não sei se você está passando momento. Mais une seule révélation, c'est quoi? Não só a revelação. Jésus n'était pas arrêté parce qu'il était lion. O Jesus não foi apreendido porque era o leão. On l'a arrêté parce qu'il était devenu l'agneau immolé. Eles conseguiram aprender porque ele deveniu agneau. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Porque foi agneau de Deus. Lorsqu'on lui a posé la question, enquanto que lhe puseram a questão, ils reculèrent et tombèrent. Eles recuaram e caíram. Et là, il était encore le lion de tribu de Juda. Ele naquele momento era sempre. On ne peut pas arrêter un lion. E não podem aprender leão. Et comme les sacrificateurs cherchaient le temps, como os sacrificadores estavam a procurar o tempo. Et Judas a compris le temps parce qu'il était à même table que Jésus. O Judão a compris o tempo porque eles estavam mesmo. Il a amené la nouvelle pour aller vendre. E ele levou a novidade para ir vender. C'est pourquoi vous allez lire dans la Bible, Judas a remis l'argent, il a dit au sacrificateur, je péchais. É por isso que vocês vê na Bíblia que o Judão desenvolveu o dinheiro, disse que eu fiz o pecado. Qu'est-ce qu'il a péché? O que ele pecou? Parce qu'il a compris qu'il a trahi l'amour. Porque ele entendeu que traiu que o amor Jésus lui a donné. Que Jesus deu. Oh bien-aimé, aujourd'hui beaucoup de gens ne sentent pas quand ils trahissent les gens qui les ont aimés. É por isso que nesse momento muita gente que não pensam, não sabem quando estão a trair as pessoas. Les gens n'ont plus âme, l'âme de Dieu ne plus, la vie spirituelle ne résonne plus dans le cœur des gens. É por isso nesses momentos há muitos que não têm um espírito. À cause des intérêts de ce monde, regardez maman ce que tu as fait à ton mari, regardez papa ce que tu as fait à ta femme. À cause de l'argent, à cause de ce monde. É por isso que você está a ver há muitas famílias que estão a ser separadas. É por isso que você está vendo essa senhora se separou com o marido por causa de dinheiro. Les gens qui sont en train de te conseiller. Se separou com a mulher por causa de dinheiro. Les gens qui te conseillent, ils te conseillent mal. Écoutez la voix du Saint-Esprit. E as pessoas que estão a te aconselhar mal. E você tem que escutar a voz do Espírito Santo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bem amado. Peut-être que toi, tu es devenu les escaliers de tes amis. Pode ser que você que está a ser servido. Au travail, c'est toi qui parles beaucoup. Tu es en train d'accuser. Tu deviens l'accusateur. Tu deviens Satan qui accuse tout le temps. É por isso no trabalho você está sempre a queixar os outros. E por isso que você tem que ter muita atenção. E vai ser como uns queixadores. Oh, ma sœur, tout le monde sait ce qui fait ton mari dans la maison. Tu deviens accusateur. Tu passes dans chaque maison parler le mensonge. É por isso que a minha irmã, você está a ver sempre essas coisas que acontecem. As coisas que acontecem na tua casa, você passa nas casas dos outros a explicar o que é isso. Alors qu'une femme c'est une maman. Une maman ne peut pas sortir que ses enfants ils ont fait pipi au lit. É por isso que uma mulher de casa é como uma mãe. Uma mãe não pode estar a tirar as coisas de casa para levar em vizinho da direita à esquerda. Mais gloire à Dieu parce que tu t'es mis dans la place des escaliers pour que les autres montent. É por isso que glória a Deus, que a forma que você se metesse no lugar da escada para os outros. Notre thème, personne ne te connaît. A nossa tema, nenhuma pessoa que te Personne ne te connaît.
Ce que tu es en train de traverser, c'est l'élévation déjà. Dieu veut t'amener là où il veut. Nesse momento, isso que está a passar sempre, tudo. Não é uma pessoa que te conhece. Jésus dit, Deus vai te levar aonde que ele quer. Jésus dit à Pilate, tu n'as pas l'autorité sur moi. Oh bien-aimé, personne n'a l'autorité sur toi. Ni les sorciers de ta famille, ni les démons, ni qui que ce soit. Bien-aimé, ils n'ont pas l'autorité sur toi. É por isso que Jesus disse a Pilatos que você não tem nenhuma autoridade pela minha pessoa. Peut-être c'est le temps de Dieu qui est arrivé dans ta vie. Le temps que Dieu a promis pour toi est arrivé. C'est pourquoi tu es en train de traverser la souffrance. É por isso que você tem que saber o tempo de Deus já chegou. É por isso você estás a ver que estás a atravessar numa situação muito difícil. Et comme Joseph a traversé des moments très difficiles, mais il est arrivé à son élévation. Mais on l'a livré. Jésus, on l'a livré. Il n'était pas trahi. Même Joseph n'était pas trahi par les siens. Mais Joseph a été livré par les siens. Jésus a été livré par Judas. É por isso que vocês estão a ver, muitos estão a atravessar os problemas muito difíceis. Da forma que vocês estão a ver, o Jesus foi traído no Judá. Nous allons prier, bien-aimés. Vamos orar, bem amado. Je sais que le message ici, ça a touché ton cœur. Tu es en train de te demander de poser 1 et 1000 questions. Mais appelez-moi, nous allons prier ensemble. É por isso que estão a vos dizer que essa mensagem eu acho que tocou entre vocês todos que estão a nos olhar nesse momento. E é por isso que eu vou vos dizer, vamos aguardar para orar junto conosco. Jésus a dit, j'étais avec vous, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais le moment est arrivé. Donc l'heure du ténèbre est arrivée. Oui, peut-être que tu es entré dans l'heure du ténèbre, bien-aimé. O Jesus disse que vocês, eu vou meter a mão com vocês, é por isso que a hora do ténèbre já chegou. Peut-être que l'heure du ténèbre est arrivée aussi dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a mis dans l'obscurité. Il y a quelqu'un qui t'a mis dans les problèmes, dans les pépins. Mais sachez très bien que les ténèbres ne régneront point toujours. É por isso que vocês têm que saber. Pode ser que a outra pessoa que meteu a mão aí, ou da direita à esquerda, mas vocês têm que saber a reina do ténèbre. Oui, la volonté de Dieu que tu arrives dans tes promesses. La volonté de Dieu que tu arrives à ton élévation. Mais tu dois passer par le chemin qu'il a promis pour toi. É por isso que vocês têm que saber, a elevação de Deus já chegou nos teus problemas, a elevação de Deus já chegou na tua família. Aleluia. Et Jésus a dit, papa, enlève-moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Et puis il a compris que c'est le chemin par excellence d'être élevé en dignité. O Jesus disse que o papá me tira nessa situação. E depois ele diz que a sua palavra seja. Toi aussi, dis avec moi que oh papa, je veux que tu enlèves ça. Mais papa, j'aimerais que ta volonté soit faite. Parlez avec moi comme ça. Dis papa, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, ô Dieu d'Israël. Ele diz que papá, eu quero que a sua vontade que seja cumprida. Se a tua vontade seja cumprida, em nome do Senhor, que seja louvado. Dis-toi, combien tout ce temps, vous ne faisiez rien. Maintenant là, je vais avoir quelque chose. Il y a tout qui se bascule. Dis-toi que le Seigneur va accomplir aussi de bonnes choses pour toi. Ele diz que, Senhor, papá, está a levar muito tempo. Sempre quando eu chorava, o Pedro sempre está a levar muito tempo. O pai diz que não. Ficas nas casas. Peut-être que tu es abandonné par tout le monde. Peut-être que tu as parlé ton secret à un ami qui tu croyais qu'il est l'ami véritable. Non, il n'était pas ton ami. Pode ser que você falasse o teu segredo de um amigo ou de uma amiga e você vai pensar que é teu amigo ou tua amiga. Mais l'heure est arrivée de ton élévation, bien aimé. A hora já chegou da tua elevação. L'heure est arrivée de ton élévation. A hora já chegou da tua elevação. Regardez tous ceux qui te trahissent, tous ceux qui te livrent comme des marchepieds. Olha todos que estão a te trair, todos que estão a te livrar. Tout celui qui parle mal de toi, prenez ça à la légère. Dis-toi que c'est l'heure de l'élévation maintenant. E você tem que ter, não pode ter medo, tem que levar. On parlera mal de toi. Ne cherchez pas qu'on parle bien de toi, mais on parlera mal de toi. Mais qu'on ne te trouve pas dans ce qu'on a parlé de toi. Sempre vão falar mal de ti, mas sempre vão falar mal de ti. Nenhuma pessoa que vai falar bem de ti. On a parlé à Jésus qu'il était Belzéboul, qu'il était ceci, mais il n'était pas Belzéboul. Mais c'était le chemin pour être élevé en dignité. Falavam de Jesus muitas coisas da toa, falavam que foi elevado não sei o quê, mas vocês têm que saber, o Jesus é o caminho
d'élévation. Comme c'était le jour de son Père, le jour de la délivrance, pour le jour de l'amour, Jésus s'est fait laisser comme agneau, parce qu'il était l'agneau immolé. Le jour de la Pâque, il devait être immolé, parce qu'on ne peut pas immoler un lion. É por isso que no dia do Pâque, Jesus foi elevado como ao agneau para festejar esta festa da aliança com Parce que l'agneau qui nous a été donné pour que nous soyons livrés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons élevés. C'est pourquoi je t'amène l'agneau immolé ce soir, pour que tu sois élevé, pour que tu prennes le sang de l'agneau, pour que tu mettes dans ton linton qui est ton corps. É por isso que diz que tem que tirar o sangue do agneau para você meter na tua porta, para vocês ter aliança com Deus. Nous allons prier. Vamos orar. Père éternel, nous te disons merci pour ce temps favorable que tu nous as donné, Papa. De parler de ta part. Regardez, oh Père, j'ai déjà parlé à ton nom Jésus, que toi tu as accepté de changer le statut de lion de tribu de Juda. Le jour des Pâques, tu as changé ton identité. Tu as donné une autre identité qui était l'agneau. Oh Père. Et c'est pourquoi on a mis la main sur toi. Père, regardez tes enfants aussi. D'autres sont dans des prisons sataniques. D'autres sont dans des stérilités. D'autres sont dans des maladies. Ils traversent le noir de leur vie. À ton nom Jésus, je proclame une année de victoire. Je proclame la guérison. Je proclame, Seigneur, à ton nom Jésus, qu'il soit fécond. Toi, tu es Dieu. Priez, c'est moi, Papa, mais agir c'est toi. Je sais, Père, tu m'as toujours exaucé. Ce n'est pas pour la gloire de mon nom, c'est pour la gloire du nom de Jésus. Fais-les, parce que tu as dit, demandez toutes les choses à mon nom, je le ferai. Merci, Papa, pour cet instant, que tu es en train de toucher ton peuple. Tu es en train de traverser dans leur cœur, dans leurs maladies, dans leurs souffrances. Papa, tu es en train de changer leur négativité en positivité. Que l'honneur te revienne. Oh, cher Saint-Esprit, agis maintenant, agis, que la puissance pénètre maintenant leur corps. Que le sang qu'il a coulé à Golgotha puisse couvrir les promesses. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Et notre numéro est là. Je bénis tous ceux qui m'appellent. Continuez à m'appeler et nous allons partager la parole ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Matanga